এটা চীনি রাজ্যনি মিনিস্টার যেটা দিনে বুখানি তিনি কারেন্ট বিল পাই এটা মধ্যে Bangladesh. বাংলাদেশ Tahu. হাই দङ itu kalian sinani ya dokter sesido sara brok sesio rajoni brok sesio kali rajoni brok ya athani brok sesio hai phono brown enjoy khai dong ayat ke sabole indigenous sabole foreigner sabole বিদেশি আপনি বুঝনা সিনানো Rangsane takute bukuk song hanya hai lamsap pero narokno horjelai TBO. Salbisi degiako sini Tripura hastewo sabo Tripurani malik sabo Tripurani malik ya. Obonoti ye political haparo tungflalai mani. Abo thanda ngia sanino te kaisa recently जों नुखा जोंनि Tripura हास्टेनि बर' मोनां मन्त्रि अकरा बिनि बुकुक्ति कायसा स्टेटमेन्ट रिमानि जोंनि हजागिरि तेरो जे रियां कम्युनिटि रो बहु बছर सिगां बांलादेशनि हयते फाइनाय रो नै जे कन्ट्रोभार्सियल जे स्टेटमेन्ट नुमानि सन अफ द सयल साबो abonotiyei controversial tesa surungti oka gabonotinya sengtini salainya ni yakaba nongni buskango te kaisa mangpili phungnai nesen botini phaijak chini logyo tongo TTAD sini kesam education te PWD ni barja manjak yakaba executive member borong monang sar Rajendra Riang gesano pulyano lamsogo sini hotline TV ni mangpliu lamsabu kananya man kana angja samani aboroti nong ni bakakte yakam ni personally bobo hai sajak thai dong ojan koila ani khaksangmo hambai yaparo especially hoslai TV no karon bo aini first appearance ya bo social media ni hoslai channel no যে কোনো কমেন্ট বা সানানি নাংকে নিনি তরফ থেকে রেসপন্স মানো মনে কারণ নুনো আইনি পার্সোনাল ব্যক্তিগত নুনো হামবাই ইয়াফারো প্রশ্ন যে নুন খাইমানি আবতো খুব একদিকে খুব সিরিয়াস প্রশ্ন হিমানো थांनाय 8-9 October Hosagiri Festival conduct Hainageto BSCO Blue Social Culture Organization every year proti bochorono festival observe বিভিন্ন জায়গাটা ভেনিউ খাই খুব একটা ঐতিহাসিক মহিমাইও অজগিরি মানে আসলে চিনি কালচার আপলিফমেন্ট পান্ডা ব্লু সোসাইটি কালচার আপলিফমেন্ট পান্ডা পার্টিকুলারলি ইন জেনারেল হিসাবও जों नायखांगे सारा रायजोनि नुं खालि रियां कमिउनिटि every community जों प्राउड फील खायना दं कारण हजागिरिनि जे बिनि जे कन्सेप्ट खालि चिनि राज्य या इवन इंडिया चिनि भारतबर्ष मानांगो सिगाबो खालि भारतबर्षनिया विभिन्न वर्ल्ड बसे हजागिरिनि जे dance about being popularity
बे हजेगिरि इंखा इंखे ब्रो माने नायनानै बुझियो प्लस ब्रो एनी कम्युनिटी आबोनो खूब इंटरेस्ट बेनी बिनी बुखारी के चुंबरो जे नुकमानी बो उत्सव तो विभिन्न राज्य स्टेट जिनि स्टेट बिसिंगनि बा बायरे निफोनो फेस्टिवल फैयो निनि dance ba singing chamani phongtho samani phongtho ba drama aikeno festival মানে শুরু হয়েছে পাইথাকন পর্যন্ত আগে চলে ওঠা যে বেশিরভাগ ফেস্টিভ্যাল উনখাইনখে আবরও যেটা আং নুকমানি তাইনি অবজারভেশন আং সামানি মিনিস্টার যারা এমপি উনাই एडीसीओ एग्जीक्यूटिव मेंबर उन्नाय एमडीसी उन्नाय एमएलए उन्नाय कम्युनिटी नि बिसिंखौ नंगौ बा राज्यवा जारा रुलिंग दंनाय बेसेबां ब्राउनो गेस चीफ गेस बा गेस हिसाबो आरो प्रेजेंट दं तामचुनु ब्रा आरो आलोचना खनो खायो प्रोग्राम ब्रानि रिमार्क्स उत्सवनि एगेन्स्ट ब्रां पास खायो ए एतदिन उं साफायखाता उं साफायमोन बिसिङा खूब दंथाव जाथावखेन उं सायो फैयो उत्सव कुनु कन्ट्रोवर्सी आबोदिखे चुंदुंया ए ताकलाय 2000 जे 25 जे 8 9 जे अक्टोबर बो 2 दिन नि जेटा प्रोग्राम बरो माने ताम सानानि बनो एकटा ब्रो नि बुखावो खूब दंथाव गया आबोदिखे नुता दिनी तो 13 तारिख थांखा 8 9 10 11 12 13 जों सोशल मीडिया वो विभिन्न कमेंट चीफ मिनिस्टर बुंजे काउ सामानि आबोनि तो ये प्रोटेस्ट विभिन्न सोशल मीडिया फोन नुखा विभिन्न सब डिविजन ब्लॉक फोन प्रोटेस्ट चले तो एनजीओ बा पॉलिटिकल पार्टीज फोन खाय के बरो आं सानि हिमानि काउका हिसे जस्ट बैकग्राउंड आं सामानि से बरो चुं नुखा जिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मानिक साहा नाबुं हिस्टोरिकली बुं सिमानि देले सामानिया ना जस्ट राज्यों एक केव सृष्टि खायनानि हिये बुं कमेंट खायमान देले आबल सा बो दुइटा जिनिस जेता आंनो ना के फेस्टिवल आं निजे पर्सनली तो प्रेजेंट या आं जे विभिन्न न्यूज चैनल जे नु बा सोशल मीडिया जे नु बुं जे स्पीच खाये आबो काटिंग खायमरो फनो नु खाता के बुंतो रिटेन स्पीच नो से परे मन नुगो रिटेन है दे so being a chief minister साबले बिनि पांडाव सोयरे खाबल सामानिया निश्चय दंखानाता because protocols दंखावता चीफ मिनिस्टर नि बिछनेव विभिन्न एडवाइजरी दं बुंनो
जेकुनु प्रोग्राम तामो सानानि तामो टॉपिक्स न तो ये बुं पुट अप खाइनानि पब्लिक नि बिस्काउ बुं तामो डिस्कशन आलोचना खाइनानि निश्चय बिनि पिछने वो एडवाइजर कमिटी दं बुंनो ब्रांनो स्पीच प्रिपेयर खाइ बुंनो सारियोटा निजे सामानि आखे के बुं निजे चंगे सामान दे सामानिया बा साबो सोइले बुनो रिखाबले सामबाय जेटा बुंतो काउ साखाइके हाइके सायाबो जस्ट हाइ तोला नाइ से बुं परे साथो के बरो खूब चंग खाइ दङ ता आसले मनो चिनि बुल ब्रो नु चीफ मिनिस्टर उनका मुख्यमंत्री उनका एमएलए उनका मंत्री उनका एमडीसी उनका ईएम उनका बा निनी विभिन्न सरकारी नि जे इंस्टीट्यूशन नु रिप्रेजेंट खाइका बे हठात पॉलिटिकली नु एक्सपीरियंस उंया खाइके तो खूब बेजाल पियो एटलीस्ट बुं आरो थांगे बुंता मोसानाय साखाइके पब्लिक नि रिएक्ट था मोनाय अब चिंता खाइना निश्चय तिनी स्टेट चीफ मिनिस्टर आबरो चंगा उनखाना रिया रोनो बांग्लादेश नि आइखा निम्बु साखा के असले बुं तो मुख्यमंत्री उंगे हिस्टोरी जिनिस से बुं बुझिया बुझिया बुं तो डॉक्टर लाइनो से परे तो डेंटिस्ट से निश्चय आरो को गैप दं खानाता है दा at least you should understand बुझिना न माने नगा ओ जे स्टेटमेंट नि माने उगलगो मुंसा नाहार मुं दं आते हिमांशु ता कारण बुं तो रिटन स्पीच न से परेयो so who is writing this speech preparing speech for chief minister नु एमएलए मंत्री तंत्री उन खाइके तो बुझिना न आइनि जेता चेयर आं दङ आवा आं तो सिना न पब्लिक नि फ्रंट तो आं ता मोसानाय अब सिना न ते बरो अजथा बुं कमेन्ट खाइखा प्रोटेस्ट सारा राज्य तक सेमिसा विभिन्न मीडिया रो जों चले तो ते बुंजे सामानि अब तो बिसे ठीक गया था चीफ मिनिस्टर उंगे बखौ सामानि ठीक गया आइता आइनि पर्सनल व्यू से अब ठीक गया इशू कारे किमसे कारे खाइना न कारण डेमोक्रेसी बा तम सानानि नु बुट जनगण बुट लिखाइके नु इलेक्टेड उनखा नु पाइखा आचौ मुख्यमंत्री फों थां प्रधानमंत्री फों थां मानो हाय हिनी तो लाइव मानो चेंज खाइ त मांगला चेंज खाइ थांमिया ब्ले अब सो निजे को स्टडी खाइना न निजे स्टडी खाया के आबनि रिएक्शन खूब विभिन्न दिको थांवा आइता आंबो आइनि पर्सनल लांसाव आबो जेता कमेन्ट खायो not only for the Riyanko for every majority community to minority to I can comment खाइमानो आरे राज्यो साबो फाइका साबो टंका तो खाली हिस्ट्री नि तुये चुं सालायखा आबो बाइसे चर्चा दुनिया आसले कोनो लाभ निया ब्ले आबो जीरोस फाइट मावो है दे तिनी राज्यो को तो विभिन्न इशू तो या
आंदोलन abo आंदोलन खाये रिजल्ट जीरो आंजेता नुमानी रिजल्ट जीरो सिया auto protest चलियो रिजल्ट जीरो आंबा who is coming from where broni phaika ini bo sanctuary phaika ani abo toye time spend khaye nu MLA মন্ত্রী চেয়ারও আছো গে আবো বাই ঠিক নিনি টাইম বড় স্পেন্ড খাইনে না জনগণনি প্রবলেমস না সলভ খাইদে আবো প্রবলেমস সলভ খাইনা নিনি রাইট টাইম হিস্ট্রি ন সব সময় সাইয়ে নি সময়নো কাটে না নি আবো ঠিক গিয়া জনগণনি প্রবলেমস ন কোবাং না আবো প্রবলেমস ন সলভ খাই বাংলাদেশি না টাইম প্রথম যেটা সামানে আমন সাবলে বাংলাদেশি সাবলে ইন্ডিজিনিয়াস টংখা ব ন সব সময় চর্চার ন চলে তো ব্রোক নিতি আইফোন आं जेटा फील खायो बा आंनि भिउसटा फेक जिनिस न जों बुजिना फेक जिनिस आसल जिनिस दाम आसल जिनिस न जों सिनानि न नु ड्रीम नि काउगन नु सब समय साये नु आंदोलन खाया अब ड्रीम न नु फुलफिल खाइमिया फेक जिनिस पॉसिबिलिटी जिनिस आपनो तुइसे जों फाइट खाइना न चिनि विदिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिसिंसा कॉन्स्टिट्यूशन बिसिं हिए सब किसु मानना हिंफा अब ताचुं दे संविधान कत सुइजागो 100% संविधान जेटा सुइमानि आबो दंखावा उंगेबो एदे उंगेबो बेटा चीनी राज्यनि मिनिस्टार जेटा बिनि बुफानि तुये कारेन्ट बिल फायो तामो बिल फायो बांग्लादेश ताबो फाइट केतो खाले आं सिनानिया जतसे सी दं सारा ब्रक से सियो राज्यनि ब्रक सियो खाली राज्यनि ब्रक गया हाथानि ब्रक सियो आइफोन ब्राउन एन्जॉय खाइदो आयदा साबले इंडिजिनियास साबले फरेनार्स साबले विदेशी बाबा आपनो बुझिना न सिना न ओके सर ओमो हाय कंट्रोवर्शियल तो सॉल्यूइन तो मैं आबो बिसिति पानो चिनि तेप्रा हास्तिनि लोगरखनो तामो को खसामे पाइथावन चिनी राज्यनि जत ताकुमको आनौफायं जत राज्यनि शांति प्रिय माने गोसां खेतंनाय राव जत न आं औ सानि नायमानि के हाइसे साइ जोंमाने चिनी राज्यवत जों विभिन्न कम्युनिटी दं ट्राइबल नन ट्राइबल चिनी ट्राइबल निमसिं विभिन्न कम्युनिटी दं
Dewarma pungtu, Riang pungtu, Uci pungtu, Halam pungtu, ini Jomatia pungtu, Murasi pungtu, Mizo community pungtu. Minority, majority, higher. Every section of the community is important, guys. Abu important. Uchini yakni yaksui Thai Nini uchikon yaksui praying kind kete Thai brevitum. Ayada. Echung Thai batikung kind kese nini yakung negam. Abung kese mosbutum. Ayada. Kenung uboro saka hai uboro community na hai saka. Oi nungle Bangladesh ni payo nungke bute kaisa community ke payo nu Arunachal payo ni na America ni payo o London ni payo niye saye brok ni bisnyo ekta divide and rule policy বিভাজন সৃষ্টি মানে divide and rule sia nung bayang nailai ni issue khainai nailai meyang nai salai meyang nai bini jeta relation tongmani abu relation সম্পর্ক যেটা tongmani abu প্রয়োজন থানে এমন চিনি রাজ্যত ও কুবাংমা tonga divide and rule policy no tuye politics khainani brok no always with issue busy khaiti মানে always busy problems by nung no friend khaiti nai মানে problems and abu issue মানে bond together the problems to sara জীবন se solve hunya solve khainani is just takaya kaisa problems has come kangete kaisa problem then ni future nung tam chinda khainai ba ni problem se sob samoi tong the abo problems create or tong there are certain leaders who wants to create problems abdi mano chung chinno khainano chini rajoni borokta abono sinano chini needs ta motawo needs of the hour leta mona nai je existing problems to mono solve khaide khali kau samani bahai ya you have to solve the problems public no nu behai se chung solve khaiga nu Bangladesh ni phayo America ni phayo mi samo ito problem solve ni abe abo khana ek din umano buma bufa buchu generation to generation se tongke bro hayade ekta section of community kaisa rajyo tonge able bibhinno rajyo no tongmano ta riang community kha Mizoram photong khali Tripura rajyo tongna ni abai able Mizoram photong muyo Bangladesh photong muyo America photong mano nini capacity tong khangke batao ke eto important অনুষ্ঠান ni jagao hai ke comment khaimani abo to bisi thik ya being a chief minister abo asole sina no ang chief minister kha sob kisu ang sakhang ke abo thik ungnai abo ta chung dai tawo modern world se politically everybody serve joto se serve se joto no siu hayade computer ni juk sita abo tabo koto GB ung thangkha
आगे बुसुक जीबी दंबा 2G 2G 3G 3G 4G 4G 5G ताव 6G बुसुक खात्र 5G दं 5G 6G आव थांबाय थांबाय 6G आव थानाय ये दिन परिवर्तन नंग्रो बुंग्रो साइस 30 years 10 years नि आगे आं जे काउ सामानि काउ तो मिलिया बले अब काउ ब्रो बिनी राइट सिखा बिनी पॉलिटिकल विजन सिखा सब समय नेशनल इंटरनेशनल लोकल पॉलिटिक्स बुझिखा नुसे टोंगो इनके हे आपनो सिना नो याम बगे आइनी बेसिस तुम खटामो unnecessary comment खाइमानी unnecessary issue तैयार खाइमानी unnecessary दालाल काउ साये ब्रुकनो ब्रिब्रांटो सिस्टी divide and rule खाये आबो पॉलिसी न तो ये ब्रुकनो अप्लाई खाये ब्रुकनो लिस बिजी खाये जाहाते फादर बिनी चिंता बाबना तुम बुं खाइमे हाइके बिजी खाई तिंगे आबो ठीक है आबो न जों साधारण पब्लिक जनगण जों सिना नामया उनके रंगसले दागुटे बुक सम सिंसानो belai belai nyo pai fele hamai maduo samai jono kolok maromai koklam pano manjamani bari ke omo haino dal bidal leader songni opinion jeng jini mangpini bisinte norokno phunungan saitogui tongo ei phunugui betongo tabugo phunungnai ulogo phunungnai te phunugui bethangnai taboni bagai asukno nai tongde hotle tv tongna hambai plungka